आज पवित्र इंग्राजी नववर्ष समस्ते निरा ढंग से पालुवा बेले बाबा आखंडलमणि योग एवं आध्यात्मिक और शिक्षा केन्द्र पक्षर ओडिया परंपरा पिठा एवं मिठा को नहीं नूतन वर्ष 2026 को स्वागत कर अनुष्ठान अध्यक्ष मनोज बाबू अध्यक्षतार मुख्य अतिथि भाव पुरी जिलार सुनामधन्य व्यक्ति बद्रीनारायण मिश्र योगदान कर महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक पुष्पमाल्य अर्पण कर नूतन वर्ष को स्वागत करते अनुष्ठान में 125 ऊर्ध्व पुरुष एवं महिला ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे योग शिक्षा नेउत्वा समस्ते निज निज घरे ओडिया परंपरार पिठा एवं मिठा सहित हलवा सोला फाड़ तरकारी मटर तरकारी फूलकोबी मसला पूरी सोला भृशंगा मसला दही रायता पूरी सहित विभिन्न सकाल जलखिया प्रस्तुत कर इंग्राजी नववर्ष 2026 पालन करते। बड़ कथा समस्ते निज निज घर खाद्य आनी सी मत ताठू बड़ कथा एवं सब आम चिंता करूँ आपण मान जीवन में अनुभव थी आपण घरे आपण बहुत त्याग करेंगे हठात कोई खबर आसो जे आम से कौन करथिला से भाई हो भाई भौणी हो से आम कौन कर तो प्रत्येक लोक आजिकल पिला पचारे तुम आम कौन कर तेणु आम मानकर ये अवस्था आम जो मोर नवेदन रोचे मोर तो समस्ते चिन्हा मोर नवेदन रोचे प्रथम काम हो जे आम प्रत्येक दुख सुख रे भागीदार हवा जमती आधादिनी माउसी आम आलोचना कले सेमती काली जदि आम कहार गोटे असुविधा हो आम यदि 50 जन लोक जी घरे पहुँची जावा सेटा हूँ योग केन्द्र सबुठ बड़ सार्थकता जे आम योग हो गले योगर अर्थ व्यायाम बोली सार कहते योगर अर्थ सब बुझे मन जदि योग कर पारे हृदय योग कर पारे से ताठू बड़ी बड़ योग किसी ना मुझे प्राय जानी किए गोटे लोक जदि भी बस्ता नहीं कांधे जाऊँगी वयस्क लोक से यदि निराश्रय बोली मुझे अनुभव करे से बुढ़ा लोक चली पारूनी मुझे मोटरसाइकेल पछे बसई दिए मौसा कौटिकी जीव तेणु आपण मैंने से सेवा कर एक योग तेणु अन्य को भल पाइबा योग बड़ किसी कथा ना तेणु आम समस्ते आपण मान पाखे मु ऋणी ये मत आप डाकी कारण मो योग विषय लोकटे नुह कि समस्त भल पाऊा लोक प्राय प्रत्येक माँ एवं तो आम पिला भारत में चाकरी न आईस विदेश में गले आम छाती 3 गुणा फुली उठुची अमेरिकार अच्छी तो जेन्युइन आम समस्त गोटे इच्छा होची विदेशी मान विदेशी भाषा शिखा विदेशी ड्रेस पिंधा विदेशी चालीचलन रहा जिते सब परंपरा आम भितर रही जाइए विदेशी ता भितर आम खोजुचु आमर अस्तित्व कौटी रहा निस्वार्थपर सेवा जोगु ए समस्ते जोग परिवार एक मन प्राण आत्मा परिवार है समस्ते रही तांकर आम के सुस्थ रहू तांकर ज्ञान अपरिसीम से धन्यवाद से आज आसी आमर ये अनुष्ठान जोग देइछंती तथा मनोज सार आमर जोग को बढ़िया सुंदर भाव चलते एवं आज आमर जोगर समस्त भाई भौणी माने नूतन वर्ष अवसर में सब खाद्य प्रस्तुत कर इठिक आनी आसछंती आमर जोग एवं ये हूँ गोटे जोग एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम जे भी हो सनातन धर्म जो मैंने विश्वास कर तो से खोजुंट आमर अस्तित्व कौटी रोचे काले केमिति हजिज आमर संस्कृति काले केत आधुनिकतार आम हजिजानी आमर जो ओडिया परंपरा अच्छी आम हाथ निज हाथ प्रस्तुत करी जहाँ आम जाचे से गोटे जिनस जो भल हो जो आम खाया भल लगुच से आम भौणी मान भाई मान नहीं आसवा नुआ वर्ष शुभेच्छा देवा सहित यहाँ खाया दबा देले कौन हम ना बंधुत्व आसो फ्रेंडशिप आसो यूनिक आसो यूनिटी आसो आम भितर एकता रजिते पर्यटन उद्देश्य आ कि नहीं जाने मैंने भावे समस्त खुशी रे रोग मन मन पड़ेब समस्ते आउ अधिक दिन बचा टे खुशी खुशी बस से जिनस आ कि नहीं मुन्ना पूर्णिमा महाती मु आखंडमणि योग शिक्षा केन्द्र शिक्षा आज आपणकर जो आखंडमणि योग और आध्यात्मिक केन्द्र पक्ष गोटे निरा ढंग से इंग्राजी नववर्ष पालन कर प्रति वर्ष भाई ए वर्ष भी कौन कहे ना आमर तो
ଇଂରାଜୀ ଭଳିଆ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ନୂତନ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ନୂତନ ବର୍ଷର ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷଟା ହେଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଘରୁ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିକି ଗୋଟେ ଏକାଠି କରିକି ଆମେ ସେଇଟା ଖୁସି ନିଜକୁ ନିଜେ ମନାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଠି ହେଲା ଡଙ୍ଗ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯୋଗ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ, ତ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବିନା ମଦ ବିନା ମାଂସ ବିନା ଭୋଜି ଭାତରେ ଗୋଟେ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆଣିଛନ୍ତି, 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଘରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷର ବାସ୍ନା ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମନୋଜ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯୋଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନୂଆବର୍ଷ 25 ଗଲା 26 ତାକୁ ନୂଆବର୍ଷ ବୋଲି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାକୁ ରଖିବା, ଯୋଗ କରୁଥିବା, ସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରିହର ଦୋରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ଏଇ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ଏଇଠି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇ। ଆଉ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଯୋଗ କରି ସୁସ୍ଥ ରହୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନବବର୍ଷରେ ଏଇଟା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସେବା ପରୋପକାର ସେବା ଚାଲିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଆମର ପର୍ବ ପାଳନ ଏଇଟା ଅନ୍ୟତମ। ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ଆଣିକି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମିଶିବେ, ଉଲ୍ଲାସରେ ଯିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଗରୁ ଯେ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ପରିବାର ହେଇକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆମର ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହଉ। ଜୟ ଜୟ। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? हरिओम, हैप्पी न्यू ईयर, नूतन वर्ष अभिनंदन समस्त को। मो सबिता प्रहराज, आखंडमणि जोग आध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र सदस्य। आज जो नूतन वर्ष पालन कर इंग्राजी नववर्ष ओडिया परंपरा अनुसार आप पालन कर पिठापणा आणिक कौन कहे? यहाँ आमर जोग सेन्टर रे गोटे निरा ढंग से सब वर्ष नुआ वर्ष पालन कराए। से कौन केमती कि ना आम ओडिया आमर खाद्यपेय हूँ प्रधान जिनस। तेणु मिठा पिठा खीरी जेकोसी प्रकार सब प्योर भेज्र जिनस आम निजे हाथ में प्रस्तुत करी आम जो 50-60 जन मेम्बर उपस्थित हुए ये सब दिन, तो से आम आणु। आज जो बर्तमान ये जो कार्यक्रम चलती 50 ऊर्ध्व आइटम आसी पिठा पणा ठू आरम्भ कर माने हालुआ पर्यंत, तो एत सुंदर भाव जो कार्यक्रम श्रेय क्या देवे? ये तो आम गुरुजी को जीव मनोज सार को जीव तत्वावधान ये सब हुए। आम समस्ते पूर्ण सहयोग करूँ। आमर ये समस्ते प्राप्तवयस्क कई 70-75 मैंने आमर प्राय 85+ टू आरंभ करी तल को 60, 55, 45 रे गोटे जोड़े लोक अच्छा ना आम समस्ते प्राय माने ओल्ड एज लोक नहीं आम जोग सेन्टर कराए। फिर भी से निज हाथ में किसी तैयारी करी सकाल सकाल आनती से बहुत बड़ा कथा। धन्यवाद। जोग शिक्षक मनोज कुमार नायक, बाबा आखंडमणि जोग आध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र पुरी। आज्ञा 12 मासरे 13 यात्रा, तो 13 यात्रा भितर आपणकर हूँ निरा ढंग से सब पालन कराए, जोटा कि ओडिया संस्कृति परंपरा को लेकिन आज इंग्राजी नववर्ष किंतु ओडिया परंपरा खाद्य नववर्ष भितर आम खोजुचु आम अस्तित्व कड़े गला। समस्त देखिले इंग्राजी भाषा, इंग्राजी कपड़ा, इंग्राजी चालीचलन, इंग्राजी रे घर द्वार ठू आरंभ कर रास्ताघाट निर्माण आमर समग्र रक्त मांस शरीर हो गला इंग्राजी। ता भितर आम ओडिया लोक मैंने जो मैंने अच्छे जदि आम पालन करने चाहूँ आमर अस्तित्व खोजी खोजिकी आसिक आम यही निष्पत्ति पहुँचु जे ना आम अत्याधुनिक नुह, कौन सी मांस नुह, कौन सी मद नुह,
କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୁହେଁ। ଆମ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା, ଏକାଠି ବସିବା ଏବଂ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏ ଯେ ନବବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାତ୍विକତା ରହୁ, ତା ଭିତରେ ପିଆଜ ନାହିଁ, ରସୁଣ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଦାଯୁକ୍ତ ଲଙ୍କା। ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଖୋଜିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ମାଆ ମାନେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେହିସବୁ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବସିକି ଏକାଠି ସେବନ କରିବୁ। ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା କହିବୁ ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମଦ ନୁହେଁ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ରୋଗମୁକ୍ତ, ନିଶାଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ନିଶା ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସାତ୍विକତା ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ରହିବା। ଭଗବତ ଗୀତା ପଠନ କରିବା, ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବା, ସ୍ତବ ପଢ଼ିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଆଜି ଏହି ନବବର୍ଷକୁ ଆମେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।